Ahoj lidičky, vítám vás. Je mou povinností vás informovat, že toto video je záznam z mého livestreamu. Budu moc rád, když se budete bavit, ale ještě radši, když se stavíte na můj kanál na Twitchi. Odkaz mi obsát tady někde nad hlavou, případně pod videem. Takže očekávám na macatý followy, jinak vás bude bolet předkoška. Jasný? Tak zatím a čau čau. A 16 bodů mám? Jebe? Jebe? OK. Tak, máme pistolku na full. Pohoda. Pohoda. Jako já přemýšlím, jestli tady něco vůbec jako chcem dělat, jo, jako. Jestli se na toho supátu jako bude se nevysrat, protože tady není žádný jako hlavní quest, nic. My jsme měli jenom prostě přistát, aby jsme prostě tam na obloze někde viděli tu archu, vole. Tamhle, aby jsme viděli tu skuru na archu, vole. To je celý, jako. To bylo jako jediný důvod, proč já to jsem vedl, no, ten quest, vole. Jo, reálně. Takže já přemýšlím, že se to prostě vysedeme a jdem pryč a necháme se to jako zálohu, kdyby se potřebovali prostě suroviny. Když se potřebovali někdy surky, tak víme co, kam, proč, kde, jak. A je to vyřešený, jako. A jak se dostanu jako domů? Jo, aha, vyzvednout vlastně. Jo, no to asi má téčko. Zapomínám, že to mám, protože to nepoužívám. No jako máme tohle kolony, tohle shooter máme schovaný jako brutální zdroj surovin, kdyby se potřebovali prostě na něco. Ale questy tu prostě nemáme, takže to jdem prostě dál jako. Nemá smysl se na tohle jako zbytečným shooteru jako zdržovat. Je super, že by se už dal mluvit, no, takže to políbí prdel. Málo práce, veď? No. Takže. A vidíš, hele, pastičku vlastně máme. Pastičku. Vidíš, vlastně jsme chytali toho. Chytali jsme toho sráče, co nám tady užírá perníček. Hi there. You must be the one eating all our cereal. Hey, it's okay. No one's going to eat you. Oh. You know, Pathfinders is supposed to catalog all new life forms. I should find you somewhere safer than our cargo bay. How about a nice warm cage in my quarters and all the cereal you can eat? Guess everybody around here needs a home. Jáš prdel, ty vole. Že veselé pískání, ty vole. Jak poznáš kurva z pískání, jestli je veselý nebo smutný, ty vole. What the fuck? To je otázka, kde mám kajutu, ty vole. Nice place you found. Clean air, plants, helps me think. Something on your mind? Maybe. Your biotics always do that when you're maybe stressed? I got it. I'm good. I don't normally lose it like that. A huntress should have better control. Okay. Huntress? Another term for an Asari commando. I was one. Before the initiative. Long gone now. Like the old man. Everything we've been through, and it's still not okay yet.
I know it's not the same, but I'm a good listener. I hope you're as good at being Pathfinder. I said I wouldn't get in the way, and I meant it. But I prepped for years as your father's second. Then he chooses you? An untrained Pathfinder and all this mess to fix? The hell was he thinking? Is this going to be a problem, Cora? I don't want a rival. Just answers. It's done. Best I can do now is be your second. Keep your father's mission alive. Then maybe we'll all get what we came out here for. Even if we get there, there's a mountain of hard work ahead. Working hard was never my problem. Biotics like this. Thinking like an Asari huntress. Okay. I never had a place. Holka, Sereš, upřímně, víš co? Ty vole, zachránil lidskou rasu, ještě budu poslat nějakou blondětou píču, a co si stěžuje, že papanek si vybral svýho synáčka místo mě, kurva, do prdele, budu brečet, to polipě prdel, ty sračko. To jsi mi náhrad, ty vole. Prostě úplně, vole, rupe mi čurák s tebe, holka, vole. Nebo aspoň v dobrým slova smyslu, ty vole. Aspoň v dobrém slova smyslu, upřímně mě jenom sereš, vole, prostě. Upřímně fakt jenom sereš, jako. Thank you for checking. But I'm all right. Don't know if I would be. I have to be. How else do we go on? You know? I may seem tough, but I have a good shoulder. That's kind. You're kind. I really miss my family at times like these. Are you close to your family? I was. Am. My mom and dad are dead. My sister's really sick. She's on the Nexus. I'm kind of an orphan at the moment. I'm sorry. Já se teď vlastně vzpomněl, že máme segru, která furt spí, vole, v komoře. Já se ani trošku zapomněl. I never really felt I had a purpose. Do prdele. But here, I do. What about the Resistance? My place in the Resistance is not what I'd like. But that kid on Aya looked up to you. Okay. Sure. But you are going to do something important. Já se na moji sestřičku trošku zapomněl, že je furt zavřená v té kryokomoře. Is where I should be. I like having you around. Specifically you. Because of my skill and knowledge? Not really. Because you enjoy spending time with me as much as I do with you. You do? You're fascinating. So bold, yet mysterious. So odd. That's... Thanks. And I mean it. Já jdu pryč, jo. To jsou dveře, kurva. Fuj, ty vole, proč mi přijde, že všechno v té hře je přihřátý? Proč mi přijde, že ať mluvím s jakoukoliv božskou postavu, tak je to přihřátý, vole. Ty krávo. She's a widow of one of my pilots. The people you were training to explore the Scourge? Zoe's wife was lost out there. For a fellow pilot, one does the right thing. Like making sure her widow's got enough credits. It's the least I can do. The most is conquering the Scourge once and for all. To jenom dolů. Ty krávo. Už myslel, že mi snad, vole, se pokusí strčit své angelský péro do huby, vole. Tady se. Někdy já se dostal nějaký píčovinky, jo, hustý. Hello, Ryder. Your choice aboard the Solarian Ark was not an easy one.
your father approached such moral quandaries differently. Seems like everybody has an opinion on who I left behind. Even you. I share your actions. I do not judge them. Alec treated death as a problem to be solved. I have now encountered it several times. His death and your own. Does an artificial intelligence die like we do? If my hardware is destroyed, I could be irretrievable. But it is not the same death, you understand. I cannot explain how they differ. Not yet. Thanks, Sam. Nothing more. Okay. Tak, to máme teda prozkoumaný. Kdo je tady? Tady očividně není nikdo. Z nějakého důvodu. Kdo je tady? We need to talk about Sam. Dr. Taparo does not approve of how we escaped the cat containment field on the Archon's flagship. By stopping the Pathfinder's heart? No, I do not approve. Relax, Doc. It turned out okay. Já se radím, že doktorka nesouhlasí s tím, že jako vole, tvůj parťák, jako tvůj pomocník Sam killed you. tě zabije. Yes, he brought you back. Prosím, But what if he zabije tě. didn't? Prosím. I cannot play without the Pathfinder. That would be akin to killing a part of myself. Your lines of code, you can't die. Sam would never hurt me. Thank you, Ryder. Look, I'm not against Sam. I'm not against you, Sam. But my job's hard enough without an AI stopping your heart. Even to save your life. High five, že budu vidět. All right. I'll find a new party trick. Have Gil teach you 3-card Monty or something. Lexi, I apologize for any distress I have caused you. And I'm sorry for calling you lines of code. You're more than that. Even if you don't have cells to prove it. Prostě já se ani nedivím, že doktorka piskuje na to, že umělá inteligence, která nám má pomáhat, tak nás zabije prostě a zastaví nám srdce, jako. To je prostě jako největší parodie, ty vole, jako. Ach, ty vole. A ještě Gil s náma chtěl mluvit, co? A to to mnou oběhnu, když tady jsme, vole. Si s tím neserem moc. Jo, aha. On je tam. Tak, ještě Gil s náma chtěl mluvit. Phoebe sama něco chtěla snad. You again. Want to hear more about my childhood log cabin? You're off the hook, PB. Good luck with your project. V péči. Thanks. Don't be a stranger. Už je PB není až tak zajímavá, aby si s ním povídal jako nad rámec nějakých questů nebo povinností. There you are. Gotcha. Now that you got me, what are you gonna do with me? You've caught me off guard. I'll have to give it some thought. Proč fakt všechny vždycky zjistila, chápáme přijde, že jsou fakt See přiřádný. me if you want some suggestions. I'll be sure to do that. Just dealing with some persistent scourge issues from your joyride into the stuff way back when. That was a real act first, think later move. I respect it. Well, more like I resemble it. Hey, you play poker? Come again? Poker. Card game, bluffing, betting. It's an age-old measuring stick of a person's character, fortitude, guts. Used to think maybe it was my calling. Turns out I'm just good at it. Never lost heads up. We should play sometime. Od teďka nebudu dávat, vole, u chlapských postav nic, vole, určitě srdíčku nebo něco podobného, hej, protože to vždycky dopadne blbě, vole. Maybe if we get a break from duty. Já si vždycky myslím, že s ním nějaká navážu přátelství a oni mi chtějí strkat ptáka do huby, ty vole. Next time we poured up and you're in the mood, I'm always in the mood. Já si vždycky myslím, že budeme kámoši a oni mi chtějí strkat péro do držky, ty vole.
Takže vůbec, vole, žádný srdíčka, vole, žádný postavičky, podobný hovna, jděte všichni do prdele. Nebudu se s váma, vole, bratříčkovat, čudáci. To už by budu strkat péro do huby Phoebe, vole, je sice modrá, vole, vypadá, kdyby měla na hlavě kytku, vole. Ale kurva, aspoň je to ženská, ty vole, má to vaginu, ty vole. Píči. Fuj. Pleju, ty vole, normálně slovo, ty vole. Ty vole. Takže. Prioritní úkol, máme teda jenom Meridian, jo. Ale máme tam ten Wild a máme tady... Hele, to je taky na Wildu. Takže asi vezmem... Hovno. Chcem najít... Hovno, letíme sem. Jdem na EOS ať zjistíme něco o aselijský arše. Jo, ať máme všechny archy hotové a můžeme to pustit z krku. Jo. Jenom začneme. Když se nám povede najít všechny archy, tak to bude úplně v topu. A budeme muset archy pustit už z krku, nebudeme to muset dál řešit prostě. Super, jo. To se mi líbí. To je dobrý plán. Jednou začneme. Ready to fly, Pat. What the? Find something? Something pinged us. An ID request. The Tempest auto-responded. We'll keep an eye out in the sector. Deploying probe. That a satellite? Is that what pinged us in this sector? It's pulsing an initiative call response code. Someone knows our tech inside and out. Let's get a scan. What the hell happened? Anti-trackback measure? Drive system overloaded. Not quick enough, though. I got a serial that has triggered an alert. Pathfinder, we are to contact Director Addison as soon as possible. What is going on? Okay. Tak, za Addison, zase dám s Addisonou. Pathfinder, you have pending vid calls. No, co pak je, Edisonko? Ryder, tell me about the satellite you found. Director? What are you talking about? My alert identified a CK resource tracker. They're emergency tech, full of overrides so they can bypass protocol. They were designed by Dr. Zoe Jean Kennedy. She disappeared with the Exiles. If her tech has shown up, that could give someone a backdoor to steal from your outposts. Why were these trackers allowed to bypass protocols? They're supposed to be hubs, to rapidly track and pull resources if lives are at stake somewhere. That's why they weren't deployed. Tan didn't like anyone bypassing his rubber stamp. If this satellite is new, how is it kept up with our security measures? That's a very good question. She disappeared with the Exiles, but you aren't calling her one? She sympathized, but we'd never let an expert like that go. She was vital. But in the chaos, a lot of things, and people, went missing. What was Dr. Kennedy's role in the initiative? She designed the orbital beacons, forward stations, and half the kit in the Bylo by Tempest. vybavená Tempestu. She'd ram an upgrade through before the Tak to nebylo žádný requisition odřezávátko, process. ty vole, v tom případě. Dr. Kennedy disappeared. To along nebyla with the žádná Exiles. sračka? That was a big loss. Pretty extreme to set up a personal alert. Why do that? A lot of Dr. Kennedy's projects were unofficial. But you backed them, like these trackers. I don't want some asshole using my access codes to cut a backdoor into our resources, or Tan blaming me for it. But I also want to know what happened to her. If we have to find the tech or the person, where do we begin? You got a sliver of data from the first tracker. With more scans, maybe Suvi can assemble a point of origin. Obviously, these trackers are being deployed where initiative tech is concentrated. That means outposts.
Try another outpost system, or place more. Maybe you'll draw them out, whoever they are. And when we find them? They're stealing our resources. My concern is Dr. Kennedy, her tech, their lives. In that order. Okay. Počkej, proč se mi pauznulo? To bude trošku složitější, jako no. No. Ale budeme nejdřív sem. Budeme nejdřív semka. Tak. Nic? Tak fajn. Tak se pokud s nějakou tou, vole, pitch punk 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 funk punk, vole, nebo co to je. Ať víme, ať zjistíme případně, kde je ta. Kde je Asaliska, a oni, vole, Krogani neměli archu. Takže Krogani letěli na Nexusu, jo. No, což by to dávalo by to dávalo smysl. 5 raz, 4 letěli na Archách a 1 letěla na Nexusu, no. A nebo prostě Kroganům nechtěli dát to. Nebo prostě Kroganům nechtěli dát Archu. To by se mě to tak nepřekvapilo, upřímně. Back where we really started. What's new in our first home? The Kett still maintain a presence. Skirmishes are frequent and travel requires caution. I've got a cure for that. Next. The atmosphere continues to clear, but radioactive hazards pool in some areas. Study is ongoing. Okay. And remnants remain active on the surface, but also as detected by seismic readings. Okay. Point of contact for all this? Your people, Pathfinder. Prodromos is expanding, with all the trials and discovery that building an outpost represents. Armed them well enough. All data about newly accessible EOS is from their work. Well, let's make sure it gets the attention it deserves. Pohoda. Tady se dá pokycat s tou pipinou, tady. Hidárie, kde seš? Naše první planetka tohle strana, naše první planetka, kterou jsme osídlili. Nebo říkám se, kde se postavili stanoviště a jako první jsme se tady začali rozvíjet. Máme tady hezký vojenskou základnu, takže by se měli být schopni ubránit úplně bez problémů. Záme své lidi. A co Hidárie? Good for you. I could have used that ordnance a few weeks ago. I'm Ryder, the human pathfinder. Lieutenant Harper, we're looking for the Asari Ark. So am I. Watching the skies every day, praying they survived the Kett. The evidence pointed to the Kett being involved. The way pain is involved when you get burned. What happened? The Kett chased our Ark across the cluster. But these weren't their regular soldiers. They were hunters. Elite killers. None of the Arks are armed. I don't like those odds. They kept shooting to slow us down. Peeled one deck like an orange. A bridge officer, Sarissa something, gave the evacuation order. Hundreds of people, all trying to flee. It was... Where could we look for the Ark? We lost track. But they launched a ship to help evacuees, and her crew would know. You'd have to find her. Follow the transponder, maybe. Consider it done. Focus on taking care of yourselves. The ship's called the Paraphona. I'll give you her transponder codes and last flight plan. Thank you. It's
Good to see the cat aren't the only ones winning. Nákupem ketům prdel, holka, neboj se. Neboj. Someone left a warning. Looks like a work crew thinks they can take control of the remnant. That's an incredibly bad idea. Work crew rosters are posted publicly. The datapad mentioned medbay. A little work, we could find where to catch up with them. Jim jako jebe, že jdou jako si zotročit relikty, ty vole. Jste čuráci. TF. Preboha, tady jsou úplně blbý. Jo, zotroci, vole, robotickou, vole, vesmírnou rasu, ty, hovado. Preboha. A pity your first outpost had to be military, but I see why. This definitely treated wounds caused by a remnant. That datapad said the work crew tried to control them. Sand particles were removed from the wound. Analyzing. The sand may be from... Jdem dál. Can't believe we made it. Se třeba divím, že třeba ty trysky jdou vylepšovat nějakýma schopnostma, ty vado. To se musím potom podívat, jestli třeba nejde vylepšit, že jsme jako dokázali letět jakoby díl, jo. Work rosters. That datapad mentioned the name Jennings. Here, Axel Jennings. Assigned to set up weather monitoring devices all over the desert. Tady páni idioti, vole, jdou ovládat relikty, jo. OK. Ještě rozbijete monolit, vole, a ta pleta půjde zpátky do prdele. Dementi. Já to budu opravovat. Hovada. Ty vole, tohle tu předtím nebylo. Ty vole, tohle tu předtím vůbec nebylo. To je kyťácký, ne? Má také kyťáckou jako základnu hnedka vedle naší základny. Tam ji jebe. Pathfinder. This area can be mined for resources. You can extract minerals via your mining interface. No sign of that work crew, but someone left their gear behind. Wait, I've got an open comm channel. Easy money. Once the electrical charge builds up, we'll have ourselves some nice, obedient remnant. You better be sure this time, Jennings. If you're that spooked, go hide behind the four giants. I'm busy. Damn it, we've got to find them before they get themselves killed. The fuck? To jsou tak daleko? To Polák se tam má vůbec dostat? Jako teď přemýšlím, kudy se tam vůbec jako dostanou? No. Teď jako fakt ani nevím, kudy se tam jako má dostat? Počkej, to je časové omezení ještě.
Aha! Aya is watching what happens on Eos very closely. Hopefully, Prodromos sets a high bar. Your first outpost. It must mean something to you. OK. No tak to nevím, jestli vás zastínu zachránit tohle zatíčka jako. Mám na to minut 2,5, to úplně nevím jako. Automated protocols activated. Nice work. Deploying forward station. No úplně nevím. We should be careful. Earth had formations like this. Made a lot of kids think of alien worlds. Water and weather. Nothing tougher in the long run. Mining zones in this region are available, Pathfinder. I've added them to your nav system. Ale, to stíháme asi, ale. Help us, please. Idioti, vole, prostě. Děbenky. Great timing. Thanks for the assist. Your experiment with the remnant didn't work out. Okay, who squealed? Gasparic? Yeah, I bet. These remnant could plow our fields, protect us from the Ket. You control them, why shouldn't we? How many people need to get hurt before you stop this? Fine. But you can't protect us all the time, Pathfinder. Out here, we need every edge we can get. Troubo. Hele, že se takový vývojové cykly poskytují značný výzkumný potenciál. OK. OK. Tak, co tady máme za mise třeba jako, hele, Eos. Havana, dnešní druhého chybícího satelitu, to ne. To je World. Nám to nepřidalo žádný mise na to. Na Eosu. Zajímavý. A já čekal, že nám to sem přidá. Když tam právě jako mluvili o té kecký základně a podobně. Tak jsem čekal, že nám to sem přidá. O, prdlačku, jo. Teď spíš přemýšlím, kam nás to posílala s toutou? Nám dala nějaký ty data, že jo? Ne. Elidon? Ne. Ne. Ty vole, tak mi to dalo ten quest na tutu. Zbudete zbraň, navštivte ambasádu, lidský datový soubory, pořešovanou vědeckou loď.
Pokecat. Manifesty reka, stabilní kontejnery. Jasný. Hej, tak kam je to dal ten quest s tou archou? Asarijskou? Kam je to dalo? Tady! Asi tady! No vidíš. Všechno je to na World, jo. Takže teď nás všechno táhne na World. No bude slepý, já jsem právě říkal, kam mi to hodilo ten quest, jo. Debil. Máme jeden quest na Worldu, druhý quest na Worldu, třetí quest na Worldu, čtvrtý quest na Worldu, pátý quest na Worldu. Hej ty vole, tak to letíme na World, no. Jako... Co to je zač? Jo, paměťový uzel, ty to paleta je docela velká, že to má až tady stanoviště. Hustý. To je docela velký. Tady něco je. Paměťový uzly, no. OK, jdeme zpátky. Letíme do pryč, letíme na World teda. Jako všechno je na Worldu, prostě. Jako doslovně, asi vole, prostě 6 questů máme na Worldu, prostě. Jo. Tady jako není absolutně o čem se bavit, tyjo. Jako absolutně vůbec o čem se bavit. Tady fakt není absolutně o čem jako diskutovat. World je teď ta správná cesta, no. Ale tam asi prostě 6 questů minimálně, takže fakt jako není zbytí, no. To máš blbý. Nejdu za Jaldem, vole. Naposled jsem měl pocit, že mi strčí své mimozemský pero do huby. Nejdu za ním, saráč. Budete mezi... Jakou Leusíny, ty vole, what the fuck? No. Přešte, no, OK. Sedáč, vole, letíme na World, vole, poker bude jindy. Ne, nic to není, OK. Počkej, cože, co tam bylo? Jo, počkej, tady už se bylo, tady už to vytěžilo se. Pohoda, sedement. Jsem nebyl. Já zapomněl, že už jsem v této galaxii byl. Nebo v této soustavě. Takže tam už jsem vlastně vytěžil ten astr. Přesně tak, vole. Stejně tady jsme ho vytěžili. Beginning approach.
Tak, šup tam s váma. A jdem na Voldis. Pathfinder Observer. Hovno. Pathfinder Pioneer. Hovno. Pathfinder Ranger. Hovno. Pathfinder Deep Impact. Hovno. Super, jo. To dostal tady nějaký ty věci, že jo? Ultra vzácný, jo. Co máme teď? Máme teda 4%, 4%, 3%. V podstatě celá zajímá, že tam jsou 3% jako vole toho. Jako ve svým podstatě. Tohle se neví. Takže 5% štíty a 3% expus to máme, jo. To je poškození zbraně na 10%, jako. A to si asi nevezmem. A ne, necháme si to, co máme. OK, tady máme něco mýho. Štíty 5%. A ne, to si necháme. OK. Takhle klidně. Může mít? Jo, a ještě se začne podívat. No, tady už nějaký inteligentní ten. To jsou pěkný kraviny tohle. Budou burgery, budou burgery, budou burgery. Ne. Už ani jedno z toho nechci, jako. Všechno z toho jsou jako celkem kraviny. Čemu jsou reálně vylepšení, když vám sníží damage o 23%, nebo mám o 50% sníží štíty, jako. To přijde úplně jako o ničem. Ale absolutně o ničem. To přijde fakt jako absolutně o ničem. Hrozná kosa, ty si povědět, co? Tady nejsou žádný stanoviště. To je to tak malinkatý, že jako tady nejsou žádný stanoviště. Nebo co? A jdeme vytáhnout ten nomad? Nejde, jo. Tady World bude muset dát celý bez nomáda. A bez těch, bez sportu, jo. Zajímavý.
My jsme byli na začátku, to je jako začátečnická planeta, no. My jsme byli na začátku vlastně jako jedna z prvních planet, když jsme letěli s Angaranama, že jo. Takže jako reálně neočekávám, že by to byl nějaký rozlám, jako no, tady. Pěkně hnusná díra tohle jako. Pěkně hnusná díra jako. Co? Temperatures are below freezing and continuing to fall. A když to táhne sem. Hej, what? Tak to nechápu. Okay. A jak se s té planety, jako, nebo jak se na té planetě dá jako pohybovat vůbec teda? The ambient temperature is normal. Life support is back online. Jak se po té planetě dá cestovat jako třeba? Temperatures are below freezing and continuing to fall. OK, tak uděláme, tak zkusím nějaký jiný questy, tohle jste nějaký jako šiblí. Ano, počkejte, tady je to, že máme tady, ale Zraelis, jo? Takže se Zraelis na Worldu, ale pokecáme se s nějakýma místníma a oni nám třeba ukážou cestu, jako, jak se tady má člověk jako pohybovat, třeba. I'm reading a normal temperature range, Pathfinder. Zatím je to jako větší bludiště tyhle než Kanada, jako. Good to see you again, Commander Dozil. And you, Jarl. You must be the Pathfinder who saved the Moshae. I'm Anyek Dozil, commander of this encampment. You're welcome here as an ally of the Angara. I appreciate the warm welcome. It's a joke. To break the ice. Get it? Warm welcome? Ice? Ryder? No. Probably a translation thing. Perhaps. Strange jokes aside, I hope you will join our fight against the Ket. We could certainly use the help. We've held the Ket at bay, but have been unable to deal a decisive blow. The longer things drag on, the greater our disadvantage. That's why I came here. To help. If you want to know where you can make a difference, go to the post that overlooks the valley. Nothing happens on Vold without our lookouts knowing about it. Before you go, is there anything else I can help you with? That's it for now. I'll be here if you have any questions. Okay, puso. Hold. An impressive surveillance. Rylis? That's me, yes. I'm Rylis. Wow. You really showed up. You seem thrilled. Honestly, it's nothing special. Nothing special?
You saved the Moshai from the Ket, and not just the Moshai. So many people owe you their lives. Anyway, I should get to the point. Your raid on the exaltation facility sent the Ket scrambling. They're trying to get their operations in order. Our scouts report increased Ket movement through certain areas of Vold. Not military, though. Science and research vessels. Doesn't matter if they're science Ket, warrior Ket, janitorial Ket. They're all bad news. Some of us were concerned they might be planning more exaltation, or putting more of our people through torturous study. We don't have the tech to break into their bases, but someone has to stop them. You're talking to the right person. We always help our friends and allies. I knew you'd help. I'll send the nav point immediately. Hodnálka. Furt nemá, jak se dostat z té základné ven, jako. Tady je teda cesta ven, jo. Tady jako jak vyběhneš, jo. OK. Tak to zkusíme. Díky za výzkumný body. Jste moc hodný. I'm reading a severe temperature drop. Environment check. Temperatures are within acceptable parameters. Tyhle tady fakt nemůžu jako nikde povolat nomáda, jo? Pane žáku. Squinting stars. It's the Pathfinder. We heard about how you punched. Je to Pathfinder! Jo, prosím, jo, dovol mě, ať vykořím pérová, vole, zesnu tvoje děti. Ne, díky. You shut up. I'm being charming, right? The Angara have been wonderful to us, including yourself. So thank you. See? We're building bonds here to see. So what's out there? Any tips? Každé jsou nějaký jeský mimozemšťanky, vole. Jediný, co je tady šukat, tam kde jsou asariky, ty vole. Or you could just go there and kill some cat. They're everywhere. Už teď tak přemýšlím, jsem si vlastně uvědomil, ty vole. Jakým? Já vlastně ani z klasického Mass Effectu nevím, jak se asariky rozmnožují, když jsou to jenom asariky. Já jsem neviděl žádný jako chlapy mezi asarikama, prostě. Jako asariky jsou jenom ženský. Ale vím, že nejsou lesbičky, protože v klasickém Mass Effectu jsem šukal tu asariku, vole, kterou jsem měl na palubě. Tu jsem šustal. Those red lights. You said that's Hijara? Yes, Hijara Station, one of the Dar in the valley. It's a small community, mostly scientists. There's people there that might need help if you haven't checked it out already. How do they live out there? Why so surprised? We've adapted to this weather. Those lights are conspicuous. Don't the Ket attack? We've adapted to that too. The Ket want to take us alive, so we fight to the death. It seems to deter them. What's that alien facility on that mountain over there? That's the Ket Command Center. We have constant eyes on it. What's its purpose? It controls Ket operations on the entire planet. There's always ships coming and going. I came face to face with the prefect there. Meanest, motherless Bisan I ever saw. Even the Ket seemed afraid. We don't have much intel on her, though. Do you know of any remnant sites or ruins? I think so. Actually, I don't know. Seek, do you ever read the dailies? No, you'll tell me if I need to know something. So where is it? Tall lights, over on your right somewhere. Okay, Dick. I'll let you get back to your work. Take care. Stay safe. You be safe too, Jarla Madarov. Has your sister recovered from her mission? She was brave. So brave. She is. Both recovered and brave. Thank you for asking. Tempest, we're gonna need the Nomad. My position. Deploying forward station. Good luck, Ryder. No hurá. Activating automated forward station deployment. No hurá, já už myslím, že to nevíde. Nevolá. Já už myslím, že tady budu mít fakt bez stanovišť a bez nomáda. Jako ono by to šlo, ale bylo by to asi docela prdel.
mining zones have been added to your nav Byla by to system, jako značná prdel, no, nebudu říkat, že ne, tyjo. Life support is back online. Okay, Sam, what's Vold got for us? Ket activity appears to be centered around this large central command post. Okay. According to Resistance intelligence, the base coordinates all Ket military efforts on Vold. And taking it down will cripple their operations. In theory. However, given the trouble the Angara resistance has had infiltrating the base, it will not be a simple task. I recommend a more cautious approach that starts with the investigation of smaller Ket installations. What about the Angara? The Resistance, what's their status? Resistance dispatches indicate there is someone in Hajara who needs help. We could visit Tekix, a larger and more established Angara Dar that is nearby. Sounds good. Thanks, Sam. Pathfinder, Vold's temperature range is fixed well below freezing, with pockets of even more severe conditions. This necessitates the use of the Nomad. I advise against prolonged exposure to the cold. Got it. Don't crash the car. Our scans have detected remnant monoliths, which suggests the presence of a vault. And that means we might be able to melt this ice cube. Přesně tak. All right. We've got our work cut out for us. To uděláme jako první. No má na Fedevku, prostě uděláme prvně ty volty. To je nejlepší možnost prostě. První udělat ty volty, ať má člověk stok, ať má člověk jako klid, jo. Akorát. Si dáme pauzičku. Jo. Pak půjdeme dělat ty volty. A ty monolity a ten vault, jako.